وإن قور بطيخة أو عجينا أو من معناته من معناته بيقورط على بيبوربور من دم يبوربورو ايش بطيخة إلى عليه بطيخة يملو يا أرى بس ما يوتاه يترجم كلون دي ناتو تأكل زيولة هنا ترجم من هنا متدرج أنا مش موسى شرد ايش قتل موسى رشاد نو موسى رشاد موسى رشاد لما نبيه موسى وي موسى سبيس هارجو بتش معلي ايش قتل أمبو لا ولا وإن قور بطيخة أو عجينا استقتل شرش الأنبو ولا مرثنو أشي دنايو أو عجينا أو أديما أو ناخشا في صنم فأولج فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل بقى إسكاونت يالله بيانس ترجو لجرسوا شجر لما ترجموا له ولا ماشي من استمنائه بيده اوكي አሁን ይሄ እንደ በእንጨት ባለ ነገር እንትን አድርጎ በእጁ ከሚያፈስ ያ የተሻለ ነው የሚለው እዛ ውስጥ ፔኔትሬት ማለት እዛ ውስጥ ቢከት ምኑ ማፍሰሱ የተሻለ ነው የሚለው ምኑ ነው የሚከተው ያው ብልቱን ነው እሺ ከዛ ነው የሚከተው ሊጥ ወተርሜሎን ጠፉ ምን ውስጥ ነው የሚከተው ብልቱን ብልቱን አሁን قتل حباب بل وقد قال أحمد قتل وقد قال أحمد من ታች ምን እንዳመጣ ይሄው ልዩ ልህሳ መጣለሁ አሁን ከዚህ አልበበ የመጣት ነገር አለች ምን ውስጥ ነው ብልቱን ከቶ ያፍስ የተባለው አሁን ምንድነው እዚህ ጋር አንድ ነገር ያልተረዳችሁት ነገር አለ ሊቃውንቶች ለመረዳት ይኸውልህ መጨረሻ ላይ ልትባለስቱ እዚህ ጋር ስንደርስ የእስላም ሊቃውንቶች ሲማኝማ የእስላም ሊቃውንቶች ሁላቸውም የራሳቸውን አስተያየት ይሰጣሉ እንደዚህ ቢያደርግ እንደዚህ ይሻለዋል ይሄ የራሳቸው አዳምጠኝ ይኸውልህ አንድ አዳምጠኝና መጨር በቃ እኔ ከዚህ በኋላ እድል አልሰጠህም እንግዲህ ሙሳ ረሻድ አንዴ በቃ ይኸውልህ አዳምጥ ልንገርህማ ውስጥ ሊጡ አዳምጠኝ